Okay, assalamualaikum and good morning everyone, and to my lecturer and my friends. And so today we want to present about temperature and humidity standard at the workplace. Is our group members. It's me, Nur Hidayah Tinus. I'm Nur Fatini Syira binti Jaiman. I'm Jusra Haikam binti Kimin. Okay, ini adalah kami punya table of content kami, yaitu so the first, what are temperature and humidity. Second, the importance of temperature and humidity. So yang lastly, what are consequences of the low air humidity and human health. What are temperature and humidity? Temperature. Temperature refer to the degree of hotness or coldness of an object or environment. It is measured in units such as degrees Celsius and Fahrenheit. Temperature affect physical and chemical process, including the melting of ice, the evaporation of water, and the metabolism of living organisms. Humidity. Humidity is a measure of the water vapor content in the air. It affects human comfort, weather, and air quality. Two types of humidity. First, relative humidity. Second, absolute humidity. Relative humidity, the percentage of water vapor in the air compared to its maximum capacity at a given temperature. Next, absolute humidity, the mass of water vapor per unit volume of the air. Assalamualaikum and a very good day to my lecturer and my fellow classmates. Today I will be talk the topic the importance of temperature and humidity. Okay, firstly, the temperature and humidity are the carrier environmentals, the factor that's the influence various the aspect of life, health and natural words. So, yang kita faham adalah merujuk kepada tahap kepanasan dan juga kesejukan. Kelembapan ini adalah mempunyai kandungan uap air. Jadi kedua-dua ini adalah amat penting dalam kehidupan kita kerana dia membantu untuk semula jadi dan juga kitaran hidup haiwan. Kepentingan dia adalah untuk kita ekosistem semula jadi. The next slide is the human health. First, temperature. Extreme heat can cause heat stroke, dehydration, and other health-related illness. The cool temperature can lead to the hypothermia and the frostbite. Jadi yang senang kita faham adalah jika suhu panas terlalu tinggi, dia boleh membawa risiko stroke haba dan juga boleh mengakibatkan kita menjadi cepat letih dan juga lemas. Jika suhu sejuk itu juga terlalu tinggi, boleh menyebabkan kita keradangan, dingin dan juga senang untuk mendapat penyakit hypothermia. Okay, number 2, the comfort and the productivity. The ideal indoor condition, the typical 20 until 24 Celsius, and the 30 and the 50% the humidity, the help maintain comforts and improve the focus sleep quality, productivity. Contoh adalah kan yang senang kita faham adalah keselesaan kita. Contoh lah kan, suhu yang paling ideal, yang paling sesuai adalah antara yang 20 hingga 24 Celsius dan juga kelembapan yang sesuai di dalam badan kita antara 30 hingga 50%. Yang boleh membantu kita nih sentiasa
orang bilang maintain untuk buat sesuatu untuk kita punya membantu meningkatkan kita punya fokus dalam pekerjaan ataupun pembelajaran ataupun aktiviti seharian kita. Jadi jika suhu yang sesuai di dalam badan kita, kita akan berasa selesa untuk membuat sesuatu benda tu. Lepas tu kualiti tidur kita pun akan meningkat. Jadi kita mudah untuk orang bilang badan kita yang mudah rest. Orang bilang kerana badan tu suhu dia selesa untuk kita berehat, tidak terlalu panas, tidak terlalu sejuk begitu. Dan juga kita boleh menghasilkan produktiviti kita dengan berkualiti. Number 3, agriculture. The temperature and the humidity affect plant growth, flowering, pollination and yields. Too much humidity can lead to mold and the fungal disease, while too little can hinder the plant growth. Okay, yang senang kita faham adalah jika suhu terlalu tinggi, dia boleh menyebabkan kerosakan tumbuhan. Contoh dia menyebabkan tumbuhan itu mudah mendapat penyakit. Dan juga kalau rendah, tanaman tersebut boleh terbantut ataupun tidak subur. Jadi tanaman tersebut boleh rosak kerana faktor haba dan juga suhu itu tidak bersesuaian dengan persekitaran tumbuhan tersebut dan juga tanaman tersebut. Okay, number 4, animals and insect life. Okay, animals, especially insects, are highly sensitive to change in the temperatures and humidity, which influence their behavior, migration, and the breeding cycles. Okay, yang kita dapat lihat di dalam raja ini adalah contoh serangga ataupun perkitaran kehidupan serangga dan juga binatang. Dalam pembiakan binatang. Okay, contoh dia adalah tingkah laku dan juga persekitaran dia mempengaruhi kitaran pembiakan atau juga migrasi sesuatu kehidupan. Contoh dia adalah nyamuk. Okay, nyamuk tu dia sangat sensitif jika sesuatu suhu yang lembab dan panas, dia sangat aktif dan dia mudah menjadi jintik-jintik di sesuatu tempat tu. Lagi-lagi sesuatu tempat tu gelap dan lembab yang mempunyai kandungan air seperti longkang-longkang di pasu-pasu kah contohnya macam gitu. Yang gelap dan lembab, darang punya pembiakan sangat aktif dan cepat. So, what are the consequences of low air humidity for human health? So, this is a meaning of consequence of low air humidity for human health. Low humidity is a condition where there is a little water vapor in the air. It usually occurs in cold and dry area. For example, in the winter or air-conditioned place. There are 5 points we got. First, respiratory irritation, dry and cracked skin, eye discomfort, increased risk of infection, last, static electric. Respiration irritation. Low humidity can cause the mucous membrane in the nose and throat to dry out, resulting in irritation, sore throat, and increased susceptibility to respiration infection. Second, dry and cracked skin. Dry and draw moisture from skin leading to dryness, itching, flaking, and painful cracking. It can also worsen existing skin conditions like eczema and acne. Eye discomfort. Dry eye can lead to increased evaporation of tear, cause dry, itchy, and irritated eyes. Increased risk of infection. Dry mucous membrane are less effective
at trapping virus and bacteria, making it easy for pathogen to enter the body and increasing the risk of infection. Class 3, static electricity. While not a direct health concern, dry air can lead to an increase in static electricity, resulting in minor shock and discomfort. Conclusion: maintaining a temperature of 20 Celsius to 26 Celsius and humidity between 40% to 60% is important for workplace comfort, safety, and productivity. Poor condition can lead to fatigue, health issue, and accidents. Proper climate control helps ensure a safe and efficient working environment. This is a reference what we get. Thank you. That's all from us.